mapilar. Rimar ti una, bunga ti ayan-ayan da. Simbaro no may kadwa arpaat ti binukel da. Kaya't da nga ikanaranyag masakbayan da. Ragrag-saglat ako yung Richard, dati ang mapilar. Agsagana agpay susaan ang magatadan ti dunguna. Pilit na nga inture panawan pamilyana. Imutang ti kwarta uray 5-6. Ako na danap nulae makaabroad usaran na. Sakripisyo isumbat arpaada. Manglaban kinakurapan ipanagbiag na. Sakripisyo masakbayan sa gangana. Waro, bilis na rigat talaga. Buwanan tanggarimayan ta pamilya inapanawa. Ngam nagpanuray kenkwana tiliger ti kaunggan. Prinsipyo panagbiyan ti ina nagsamakatan tapnulae masaganan na masamwana. Naglabas panawe tawen di napuputa. Trabaho chay abroad malpasen anamin pinsan. Anak yan asawa na nagsalilat men. Gangapin kan timungan arapaapda natong palami. Yes, they're watching Cousin Marlene Espinito. Sakripisyo isumbat arpaada. Kati Ventura. Manglaban kinakurapay Manulay. di panagbiag da. Sakripisyo iliw seka inamarina. Pilit ang ginabanan na tamasakbayan sa gana. $20 for that song, Kuya Richard. Thank you, sir. Pilar, thank you so much, Kuya. Isungad kay nga anak ipategil sakripisyo da. Naganak kada kayo rang ay di patawid da. Tanuag sa lugto meten dagiti pigsada nga kayo met matarabay kadakwada. Sakripisyo isumbat arpaada. Manglaban kinakurapay di panagbiag da. Sakripisyo iluseka inamarina. Taladaw kan Lynn Rose, nabunot kay Tay. Linabanan na tamasakbayan sa ganaan na. Sakripisyo isumbat